Work pa rin. So kaya nagtuto tayo ng pinakamasarap na kare-kare. Ang una po natin ingredient ay baka. Ang next natin ingredient ay sayote. At meron dito tayo pinakulo kanina na taba ng baboy. So malapit na pinakuluto. Pati na lang po tayong chicken dito. Sobrang po yung chicken namin kasi ilagay sa kasa ito guys. Sabi dito. So ayan, kung makikita nyo ngayon, umaandar talaga ako sa yan. Makita mo, ayan. Ang bilis natin ay 20 kilometers per hour po kasi. Dahil papunta po kami sa sudad ng Davao. Bagus na hinirapan ng... Ha? Oo. Sino ba nagbigay sa kanyo ng 80% SPF? Grabe ka po niliyak na ako. Sumobra sa harina. So guys, magbabalik po kami sa ilang malantahan. Makita tayo after 5 minutes. Okay guys, magbabalik po tayo sa ating lutuan while traveling. So napakulo ko na po ang ating baka for 5 minutes. So tapos pa natin siya ulit. At maglalagay po tayo natin siya ng oil mga kanya. Ayan. Then check natin ang ating sayote. Masyado pang matigas. Ito tayo, pinakuluan na 30. Okay. Malambot pa ang 30 natin. So, meron po kami bagong ingredient ngayon. Galing pa to na tawi-tawi. Siya po ay isang atlete. Siya po na magiging coloring agent natin. Kasi ang kare-kare kailangan natin ng pangkulay. Meron din siyang... Ay, luto na ba ang egg? Hindi pa luto ang egg. Ang ilaw-ilaw pa siya. So, bigyan natin ng 7 minutes. And pwede na tayong mag-mix ng ating ingredient. Hindi pa masyado malambot ang ating karne. So, hintayin natin sa ilang minuto lamang. Pagpabalik pa ako. Superman. Não precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa. Oi pra novinha safadinha que só pensa em transar. Pra novinha safadinha que só pensa em transar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Superman. Precisa brincar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa, 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 trepa. Se organizar, todo mundo trepa. Oi pra novinha safadinha que só pensa em transar. Pra novinha safadinha que só pensa em transar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar. Vou socando com força na tcheca, já tô ficando com falta de ar.